नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शतवार्षिक उत्सवात वांटो घेतलो. राष्ट्रनिर्माण आनी सांस्कृतीक संरक्षणात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघान केल्ल्या योगदानाची तांणी तोखणाय केली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापणूक ही हजारांनी वर्सां सावन चलत आयिल्ल्या परंपरेचें पुनरुज्जीवन आसा अशें तांणी सांगलें. संकश्टाच्या वेळार ताकतिकेन मजती खातीर वावुरपी स्वयंसेवकां-विशीं तांणी अभिमान उक्तायलो. कल विजयादशमी का महापर्व है. ऐसे महान पर्व पर 100 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना ये कोई संयोग नहीं था. ये हजारों वर्षों से चली आ रही उस परंपरा का पुनरुत्थान था, जिसमें राष्ट्र चेतना समय समय पर उस युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए नए अवतारों में प्रकट होती है. इस युग में संघ उसी अनादि राष्ट्र चेतना का पुण्य अवतार है. ह्या निमतान प्रधानमंत्र्यांनी राष्ट्रा खातीर RSSच्या योगदानाचेर भर दिवपी खाशेले यादिस्तीक टपाल तिकीट आनी नाणे जारी केले. केंद्र सरकारान सरकारी अधिकारी आनी कर्मचारी आनी निवृत्त कर्मचाऱ्यांचो म्हारगाय भत्तो 3% वाडोवपाक मान्यताय दिल्या. हाका लागून म्हारगाय भत्तो 58% मेरेन पावतलो. हे दर 1 जुलय सावन लागू जातले अशी माहिती केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिली. तशेंच देशात 57 नवे केंद्रीय विद्यालय सुरू करपाचो निर्णय सरकारान घेतला. हे विशीं तांणी सांगलें. भर में नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे. New Kendriya Vidyalaya will be opened across the country. 57 new Kendriya Vidyalayas will be set up. Of these, 20 will be established in districts where no Kendriya Vidyalaya currently exists, 14 in aspirational districts, and 4 in districts affected by left-wing extremism. In addition, 5 Kendriya Vidyalayas will be opened in hilly areas and the northeast region. These new schools are expected to benefit 18,000 students and will also create about 4,600 additional टीचिंग पोस्ट. 4,600 एडिशनल टीचर पोस्ट इससे क्रिएट होगी. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हांणी संरक्षण मळार संशोधन आनी उदरगतीचेर आदारिल्ल्या तंत्रज्ञानाक चालना दिवपा खातीर देशात नवनिर्माणाक अनुकूल अशी पर्यावरण यंत्रणा तयार करपाचेर भर दिलो. आयज नवी दिल्लीत संरक्षण लेखा विभागाच्या दिसाच्या कार्यावळीत ते उलयताले. संरक्षण अर्थसंकल्पाचो राखणदार म्हूण लेखा खात्याची संशोधन आनी उदरगतीच्या सुविधांक मार्गदर्शन करपाक म्हत्वाची भूमिका आसा. झुजाच्या काळात पेन्शन आनी कल्याणकारी येवजण्यो आनी साधन सुविधांचो वापर आनी झुजाची तयारी हातूंतय खात्याची म्हत्वाची भूमिका आसा अशें तांणी सांगलें. GST सुदारणाचेर भर दितना संरक्षण मंत्र्यांनी सांगलें की हे एक प्रगतीशील पावल आसा आनी ताचो थेट परिणाम संरक्षण मळावेल्या खरेदीचेर जातलो. GST दर उणावाक लागून चड खरेदी शक्य जातली अशें तांणी मुखार सांगलें. कर्नल सोफिया कुरेशी आनी विंग कमांडर व्योमिका सिंग सारकिल्ल्यो बायलो विकसीत भारताच्यो ब्रँड एम्बेसिडर आसात अशें संरक्षण राज्यमंत्री संजय सेठ हांणी सांगलें. वर्स 2047 मेरेन विकसीत भारत जावपाचे दिकेन बायलां फुडाकार घेतात अशें तांणी नवी दिल्लीत लश्करी नर्सिंग सेवेच्या 100व्या स्थापणूक दिसाच्या सुवाळ्यात उलयतना सांगलें. एकवटीत संरक्षण दळ मुख्यालयाच्या पंगडान आयज आपलो 25वो स्थापणूक दीस मनयलो. एकवटीत संरक्षण दळाच्या मुखेल कार्यालयातल्या कर्मचाऱ्यांनी नव्या संयुक्त लष्करी संरचना तयार करपाक आदार दिला अशें संरक्षण मंत्रालयान सांगलां. सायबर सुरक्षा, कृत्रीम बुद्धिमत्ता आनी अंतरिक्ष संशोधन अशा उदरगतीशील वाठारांनी ह्या दळान योगदान दिलां. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन व्याजदरात कसलेच बदल करूंक नात. RBIचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हांणी आयज मुंबईत चालू वित्तीय वर्साचे 4थे द्विमासीक धोरण जाहीर करतना सांगलें. Detailed assessment of the evolving macroeconomic conditions and the outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.5%. Consequently, the STF rate remains at 5.25%, while the MSF rate and the bank rate remain at 5.75%. The MPC also decided to continue with the neutral stance. चालू आर्थिक वर्सा चलनवाड दर 2.6% आणि GDP वाड दर 6.8%चेर उरतली असो अदमास रिझर्व्ह बँकेन उक्तायला. मजगती रिझर्व्ह बँकेन झिरो बॅलन्स आशिल्ल्या बँक खातेधारकांक फुकट इंटरनेट आणि मोबायल बँकिंग सुविधा दिवपाचो निर्णय घेतला अशी माहिती गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हांणी दिली. भारतीय हवामान खात्यान आयज ईशान्य भारत आणि छत्तीसगडात कांय वाठारांनी घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला.
आनी ICC बायलां विश्वचषक सर्तीत आयज इंदुरांतल्या होळकर स्टेडियमात ऑस्ट्रेलिया न्यूझीलंड पंगडा आड खेळटा. कुरुबावलो जिखून ऑस्ट्रेलियान पयली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतला. निमणी खबर मेळ्ळी तेन्ना ऑस्ट्रेलियान 49 षटकांनी 325 धांवड्यो केल्यात. इतल्यानी ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.